is ons. Reg op We are back. hierdie donderdag. Ja. Ons het gister se motoring. Ja, my kort haartjies vandag. Ja. My haarkapper Carmen het 'n baie goeie job gedoen. Compliments to your new haircut, Dirkas. Sy het regtig 'n goeie job gedoen gister. Baie dankie. Is dit sodat jou hare binne in jou helmet nie deur mekaar raak nie? En al die ek is opgekiet en gegeer en die baadjies gepak. He's so excited, no? It's like unbelievable because he can take his Harley and just drive down the road to Swakopmund. Ja, so Walvisbaai. Hier kom ons vertrek net na die show, ja. En dan as Ansie vanoggend kyk, ek gaan jou die skuld gee want ek het gepak volgens wat jy gesê die weer is. So nie warm nie, ook nie te koud nie. So ons kyk maar wat daar gebeur. Ja, maar die hare is gesny want dit is bitter warm. Dit help jy sulke lang lokke en dan jy nog helmet ook op nie. So môre almal, môre vir julle in Suid-Afrika. Hallo. Almal vir julle wat kyk, maak nie saak waar julle is in die wêreld nie. Ons het 'n lekker program vandag. Ons gaan gesels oor e-sport en ons het vir Flip gevra om vir ons te kom kuier. Ja. Ons het ook 'n mooi bydraatjie oor e-sport van 'n jonge dame Carstens. Daarvan of Karsten, is dit karretjies is dit Karsten of Carstens? Ja. Maak nie saak nie. Sy het vir ons Maja het vir ons 'n bydraatjie gelewer daar uit van Swakopmund af. Ja. En toe sê sy my nou die ander spanmaat sit in 'n ander plek, ek dink hulle is in Suid-Afrika. En toe sê ek nou luister jy, as hulle kan games speel, kompeteer en dan kan hulle vir ons boodskappe WhatsApp ook. Ja. Jy weet klein videoetjies. Ja. So ons hou julle by daai en ons gaan dit nou speel. Ons gaan nou vir Flip voorstel en dan gaan ons daaroor gesels. En so 'n bietjie oor wat aangaan in die nuus oor gister se probleem, die kuberkrakers wat toestaan op Namibia. Ons gaan daaroor gesels. So en 'n paar ander is it still this .na domain thing that ja. Maar weet jy wat, so, ek sal graag by Flip wil hoor want dis baie interessant wat hulle hierso sê. Right. Hulle sê Namibiërs moenie bekommerd wees daaroor nie. Alhoewel hierdie aanslag veral vir die armer mense. Jy weet die mense wat met ouer toerusting sit, kan dalk hoër getref word as ander mense met moderne toerusting. En dit klink dat hierdie probleem wat plaasgevind het was as gevolg van 'n gebrek eerstens ordentlike kennisgewing en dan opgradering en onderhoud wat aan hierdie stelsel gedoen moet word. Baie is te wyte aan ou toerusting. Right. So ek dink die ouens gee aandag daar op hierdie stadium, maar vir my is dit 'n vreemde wêreld en ons het vroeër vir Flip gevra of hy bietjie daaroor kan uitwys. So as ons hom nou nooi dat hy vir ons verduidelik wat het gebeur. Ja. You know, he's definitely more an IT specialist than we are. Ja, verseker. But now I find conflicting things, Dirk. Yes. And now I'm referring to the Namibian this morning. Yeah. Please remember also that the Namibian, I think it was yesterday or the day before yesterday, had this whole thing on the front page saying, hackers, Namibia, we are so vulnerable. And this is, of course, written from the journalistic point of view that, you know, and this is truly happening. Hackers are tackling Namibia. They are hacking Namibia from all kinds of areas and platforms. Yeah. But from, you know, it's like this whole hacking thing, and then the .na domain was down, and then I could never put the two together. Was it now a hack, or was it just an error or of something that the .na domain went down? Ja, die koerant sê dit was as gevolg van swak onderhoud. Okay, nou hierdie koerant sê, en dis in Namibian, is saying it's due to human error. Ja. Dit strook dan die stories begin nou in 'n rigting wys, dui daarop dat dit 'n kwessie was dat die eienaar van daardie domein het te laat of nie voldoende onderhoud gedoen nie. Correct, because the Namibian is reporting this morning that the managing director of the Namibian Network Information Center, Eberhard Lisse, says that the .na domain did not experience any system glitch as reported. Human error from one of their service providers caused Tuesday's domain crash, he says. So, okay, so we're getting closer to the thing that it seems as if it wasn't a direct hack. Ja, nee, verseker, en ek dink ons moet ook
jy weet soos jy sê, ek is natuurlik geweldig kundig as dit by hierdie tipe van goed kom. Ek weet presies waar om my rekenaar aan te sit en af te sit. En ek weet hierdie is 'n muis. Dit weet ek. Okay, so, daar het julle dit. Ek is ten volle toegerus. Ja. kom ons kyk. En dankie vir Johanna vir 'n bril dat ek kan lees. Ons arme jagluiperds het die skuld gekry in Indië vir die knopvel siekte. Nou jy onthou die 8 luiperds wat gegaan het. That's correct. They relocated them to India. Presies. And we heard a report that everything was okay and everything was fine. Ja. Seems not. Nee, wat nou gebeur is die knopvel siekte het nou uitgebrei in of uitgebreek. En nou lydens die berigte in die land het meneer Nana Patole, president van Maharashtra Pradesh Kongreskomitee gesê die knopvel virus word in India versprei deur die 8 jagluiperds wat eintlik van Namibia afkom as deel van 'n sameswering teen die Indiese boere. So why did we not get the knopvel sickness? Ja, maar why would we Namibians not have the knopvel sickness? Die persoon, wie ook al die knopvel is, besef nie dat hierdie luiperds was nie net in isolasie nie, maar hulle het ook alles is gedoen om hulle voor die tyd teen virusse in te spuit en te behandel. En wat die knopvel siekte persoon ook nie weet nie, is dat die luiperds het, nadat die knopvel siekte uitgebreek het in Indië, het hulle eers daar aangekom. Maar hy het nou besluit, hy het sy hou in nogals vir die boere in Namibië, wat die boere in Indië wil skade doen. Conspiracy theory from Namibia. Hoe verduidelik 'n mens dit? Ek dink eers die moeite werd om verder daaroor te praat of te lees nie, want dit is belaglik in elk geval. Dit is basies dit. That's it. 'n ander ene is die verlies van vleis uitvoer voorreg. As Namibië nie die kans gegee word om vleis uit te voer nie, kan dit en sal dit die bruto binnelandse produk oor 5 jaar van soort van 12.46 miljard berokken. Ja. So ons hoop dat en nou hier's back and closure is natuurlik een van die spelers. Ja. Ons moet liewerste voorsorg tref en die diere behandel en voorsorg teen back and closure, want as dit wel uitbreek en jy kan nie vleis uitvoer nie, dan is die verliese groter as die input nou om dit te beheer. So dit is die versoek. Sê ouens, kom ons doen liewerster die moeite. Ja. En doen alles wat ons kan vir die beheer daarteen as wat ons skade ly, ons kan nie vleis uitvoer uit Namibië nie. Dis groot bedrae daai. Ja. Right, so big story there, and then on the German daily, the Allgemeine Zeitung, an interesting story at the bottom of the page. And what it is saying, Recon Africa, we all know who Recon Africa is now renting vehicles, motor vehicles, from politicians. So what they're saying, they are avoiding tax, and also they are, what do you call it, benefiting local responsible entities. And what the newspaper is saying that the NMH, wat noem je dat, recherche, redacteurin, has brought to light that it is apparently business practices that the Canadian gas and oil explorations company Recon Africa is renting vehicles from private entities in the Kavango region, and this includes invloedrijk, individuals, politicians who have got an influence in that region. Wel, hulle sê hier adjunkministers en streeksraadslede is onder diegene wat na bewering hulle motors aan die oliemaatskappy verhuur het, wat gewone voertuigeienaars baie ontstig het. And here it comes. Now they're basically avoiding tax through this whole process, and they are also ensuring that they have the advantage on these local individuals in that region.
Would this be corruption? Wel, ek dink as dit nie korrupsie is nie, dan is dit niks anders nie. Victoria Kauma, sy veg nou, sy stap nou koppe met die mense vir die olie en gasmaatskappy, want hulle skuld haar nog 30.000 Namibiese dollar vir die gebruik van haar swart Toyota Fortuner. So hulle het dit nou gebruik, staatsvoertuig, en sy soek nou geld daarvoor en sy kry nie die geld nie. So daar is nou nog 'n ding aan die gang. Unbelievable. Dan is daar weer 'n storie oor die kubermisdaadwet. Volgende jaar blykbaar gaan daar 'n nuwe wet in die lewe geroep word. Ons sal maar kyk, ek het nie genoeg inligting om dit nou te deel nie. Yes. Maar dit lyk my die regering is besig om oralster wal te gooi en seker te maak dat die mense die nodige doen. Ja. Koffie, ek gaan gou 'n advertensietjie speel Ja. en dan kyk ons of ons enige boodskap het. Okay. FJ Logistics. We do road freight, mostly from our neighboring countries. We do air freight, from all over the world. And we even do ocean freight, for those not so easy cargoes. Most of all, we guarantee to always deliver on time. FJ Logistics. Give us a call today. Goed, ons is terug. And we are back, terug. and it's nice to have so many people on the show this morning. Nice of you to join Infostream Namibia. Kofi and Dirkas here in your company every Monday to Friday between 10 and 11, and we trust that pretty soon it'll be even longer Ja. and more shows coming your way. Maar hoe was gister? Gister was awesome geweest. Yesterday Ek was sien, a fantastic dit show. was briljant geweest. But not Marius. that I'm looking forward to today. Okay. There's a Okay, special reason for that. Ja, koffie moes vroeër 'n bietjie gaan. Ja. Okay. Ja. Maar dankie vir Marius en vir Pieter Hyn wat ons gejoin het gister in ons eerste motoring show. Okay, online we've got Victor the Cock, and he's saying greetings from a load-shedded Gordons Bay. My liewe Vic, ouers, nice dit to have you here. sien leer. Ja, Karen Malan sê hallo, Maja Carstens sê hallo. Maja, môre. Maren Retief sê Dirkas lyk goed met sy nuwe haircut. Ja, Karietjies Carstens is ook op. Karen Malan sê goeiemôre uit Bloemfontein. As hy Natuurlik. Ek het Vrystaaters? vergeet Karen is in Bloem. Vrystaaters. Dankie. Terry Jenkinson, ons groot kos contributor, is ook op. Môre. Wynand sê môre. Janke Fourie sê hello Kofi, hallo Janke. Piet Spies, môre aan julle in Namibia. Sonja Bretschneider sê ook Dirkas, die hare lyk mooi man. Ja, sien jy, nou word jy weer voorgetrek en ek moet in die hoek sit. Okay, so Joep Nel is ook op. Goeiemôre Joep, nice om julle te hê. Joep kuier môre saam met jou op die bank. Dit gaan so nice wees. Joep kom môre gesels oor die topik van môre se gesprek is daai lekker by die huis braai. Nou daar word baie gesê die tye het verander, maar jy kan môre daaroor gesels van familiese dae se braai en hedendag se braai. So die manne gaan bietjie môre gesels oor 'n lekker huisbraai by die sommer net in die agterplaas braai. En daar's 'n baie bekommerwekkende ding wat ek môre gaan aanspreek. Ja. En dit is daar 'n moontlikheid dat ons Namibiërs in die toekoms nie meer sal kan braai nie. Wel, ek wil nie eens daaroor praat nie. Jy weet, want onthou nou, drankpryse gaan nou op. Nee? Hey, Ons moet vir een oomblik stilte hê. En vleispryse is hoog. Maar daar kan Christian Liebenberg en Joep Nel môre. Ons is beswaard vandag. baie. Ons is baie beswaard. That's a topic for tomorrow. Ja, Koos gaan aan môre almal. So julle wat kyk, veral julle Vrystaaters wat weet van braai, julle kan môre lekker saamgesels. Dis baie belangrik. Nou, ons het 'n lekker gesprek vandag. Ons gaan 'n bietjie praat oor e-games. E-games. En dit is 'n spel wat ek van weet, maar glad nie ken nie.
the game sport for the younger generation, not for Dirkas and Koffie, ons ou toppies. Ja. Right. And we've come a long way from the Betamax machine. Ja, verseker. Wat noem jy dat daai abacus? Pac-Man. Oh, Pac-Man, remember Pac-Man gespeel, ek dink dit was die naaste wat ek aan e-games gekom het. Ja. Maar daar was niks rondom dit gewees. Jy moes net heeltyd die battery, was nog ever het die battery, want jy heeltyd gechange het. So we have the professionals on the show this morning when it comes to e-games. Ja, ek dink ons gaan, terwyl ons 'n advertensie vat, gaan ons gou vir Flip nader roep. So ons is nou weer terug. Daar's Flippie by ons. Hallo. Ek is bly ek en jy het omtrent dieselfde dis nie 'n derde, dis meer soos 250s, 250s, 150s. Ja. Aha. Baie dankie. Dit is daar 'n wide angle Ja, camera. ons het dit so gereël. Ja, want dit is van braai, né? Dit is braai, Dit is van braai, natuurlijk. En die lekker Namibiese bier. Dis eintlik waaroor Ek dit sien gaan. daar het so 'n traantjie, hy het 'n traantjie gestort nou net toe daar gesit het when we said that there might be possibility that we as Namibians might not be able to try very much in the Ek future. hou van games speel, maar ek wil nog steeds my chop hê voor die tyd. Verseker of na die kyk. Ja. So as jy die controller so links in jou hand het, wil jy ten minste die choppie so draai. Goed genoeg. Ja. Kan albei doen. Ons gaan gesels oor e-games. Yes. E-games en maar ek dink voor ons dit gaan doen. Kom ons kyk wat het Maja vir ons gestuur. Jy ken haar, sy's baie bekend aan jou en sy's die kaptein van 'n vroue span of 'n Namibiese span? Vroue Namibiese span. Vroue Namibiese span. Maja Carstens. Ja. And she's online with us. She's watching the show as we speak. So all of you out there, you can ask Maja questions, and I'm sure she'll be able to answer them. En ek wil vir Maja baie dankie sê dat dit was deur haar dat ek vir jou in die hande gekry het. Dankie Maja. So dankie Maja, daar gaan ons. Kom ons kyk gou hierna. Good morning, Infostream and viewers. My name is Maja Carstens, and I am the captain of the female CSGO team who are going to represent Namibia in December at Bali. My team consists out of 5 female players, Janke Fourie, Anushka van Skalkwyk, Annelies Berry, and Nicole Wille, and myself. Team practices are 4 hours a week, while individual practices are recommended, but each play individually how they need and want to. I play 4 hours a day. This is the first ever female-only tournament hosted by the ISF that Namibia is taking part in, and we are quite excited to represent Namibia this December. Esport, or electronic sport, is where people compete against each other in a multiplayer video game competitively. Instead of spectating a physical sport, spectators can watch how teams compete against each other for the grand prize in video games. The global awareness of esports is growing massively each year. In 2019, it was valued at $1.8 million, while in 2021, it was valued at $1 billion US. That's a lot of money. I think esports in Namibia is starting to grow thanks to organizations like NESA, who host these types of tournaments so that people can compete and represent Namibia overseas. So gaming is quite an expensive hobby and career. With new games being released each year with new system requirements, your setup has to upgrade just to keep up. If anyone has any questions about games, esports, or tournaments in Namibia, feel free to contact me or the lovely people at the Namibia Electronic Esports Association. Thank you to Infostream and viewers for giving me this opportunity to talk about my team who are going to represent Namibia this December in Bali. So stay tuned and please cheer for us. Daar's hy. Very cool, né? Oh, ja, ek dink briljant. Thank you, Maja. En ek dink That's Maja, very nice of you. ek dink wat Maja nie besef nie, is dat sy het na haarself nou sommer aangestel.
as die verslaggewer Ja. wat vir ons gereeld E-sports presenter. e-sports presenter, As- want ons het die kundige, ons het nou die field reporter en sy kan nou miskien moet ons dit sommer amptelik maak. Ek sal met Maja weer praat. Dat sy moet nou vir ons die vordering van hierdie vrouespan moet sy vir ons verduidelik en gereeld bydraadjies stuur. Regdeur tot of by die course. And kompetisie. that's exactly why we're here, Maya, is Infostream. We are here to promote individuals and businesses out there and make Namibia a better place. And well done Maja, baie geluk. Flip, nou praat ons oor e-games. Kom ons begin by die begin. Wat op dese aarde beteken e-games? Okay, kom ek probeer my bes hierso. Ja, dis 'n lang storie, maar ja. Ja, e-sports om baie vlugtig te verduidelik is wat ons doen is ons moet dit groei en reguleer in die land. Nou daar's 5 jy wil amper sê kategorieë wat onder dit val. Ja. Okay, PC, right. console. Nou consoles is nou jou PlayStation en Xbox. Okay, Mobile, so selfone, wow. AR, soos augmented reality. Dis nou soos hierdie ouens wat met die simulation ry. Ja. Wat aan die stoele So sit. jy maak sê nie in, maar jy kry ook goggles wat dan sê net maar dit lyk so, maar nou sien jy op die tafel op 'n mannetjie, so dis AR. Okay. En dan VR. VR is mos nou die full immersive wat hierdie ding op jou kop sit en jy is heeltemal in 'n ander wêreld. Right, So right. dis daai 5 wat ons moet groei. Is there one that outshines the other currently? In Namibia is ons 'n baie groter PC base as console, maar ek wil dit nou sê met 'n klein stertjie aan. Okay. Die groot ding is as jy kyk na die spelers wat in ons circuit speel, is dit hoofsaaklik PC spelers. So ons weer as klomp console en klomp mobile game spelers, maar ons het nou eers hierdie jaar aan mobile begin raak en ons is al besig van 2008 af. Wow. Ja. So ons het eers hierdie jaar aan mobile begin raak want ons het nou uiteindelik die regte sponsor. Ons het nou onlangs 'n partnership of amper nie op sy partnership, meer 'n alliance gemaak met MTC. Okay. Waar hulle nou vir ons help om e-sports te ontwikkel. So nou kan ons by die ander uitkom wat ons nooit kon uitkom voorheen. Fantastic. So, dit is in 'n vlugtelik wat ons doen. Soos ek sê, ons is al van 2008 het ons eerste toernooie behou. 2010 was ons by die sportkommissie geregistreer en 2011 is ons by die IESF, die International Esports Federation. Dis die global body for gaming. Dit is met hulle geregistreer. Fantastic. So, nou wat gebeur is, elke jaar het ons 3 fases. Ons het een fase waar ons in die land speel, dan soek ons vir wag. Hulle kies die games. Nou die IESF. Okay. Nie ons nie, hulle kies die games. Ja. So dan soek ons eerste stap 1 is ons soek in Namibia spelers. Dan kies ons die beste spanne, maar dit is nie die beste span wat wen nie, dis soos rugby of sokker, die van die beste Spelers, 5 individue. So, Okay. Want party games het nou 'n span van 5, party 'n span van 4, party is individuele spele. Ja, soos van die ja. bestes. Ja. So dis stap 1. Stap 2 is dan speel ons in Afrika teen al die Afrika lande. Dis waartoe ons mense nou gaan in Ivory Coast gaan speel op die 27ste tot die 30ste Oktober. That's Maya. And Nee, ek gaan nou by hulle uitkom. Oh, So wat okay. hulle by uit kyk, hulle het klaar gekwalifiseer om na Indonesië toe te gaan. So Ivory Coast moet ons Right. wen en die mense wat daar gaan Indonesië toe. Okay. Maar sekere van ons spanne het klaar gekwalifiseer. Hulle hoef nie Ivory Coast toe te gaan nie. Hulle gaan klaar na die finale toe in Bali. Wow. Fantastic. Okay, dis wonderlik. Dis Yes. wonderlik. Wow. So die stap 2 is dan speel ons in Afrika, behalwe as jy klaar gekwalifiseer het. Ja. En stap 3 is dan vlieg ons dan nou van 30 November tot 12 Desember vlieg ons Indonesië Bali toe. En dan is daar 'n hele ander circuit, dit is 'n hele ander organisasie wat ons ook ingespeel het, wat dan net nadat ons dan vlieg ons van Bali af die spanne wat gekwalifiseer het na Turkye, Istanbul toe gespeel ons daar. Okay. En terselfdertyd, nou hierdie naweek hou ons uitdinne vir die onder 20s om vir die eerste keer ooit in die African Union Zone 5 Games te gaan 'n e-sports titel speel. Waar vind dit plaas? Dit gaan in Malawi wees, Okay. in Lilongwe. Ja. En van 2 tot 5 Desember, so terwyl die een helfte van ons spanne na Indonesië toe gaan die ander helfte na Malawi toe na die Zone 5 Games. Fantastic. En daai uitdinne is hierdie naweek. My Vir onder 20. dit is For onder 20s. Ja. 120. So sorry, julle twee kan nie hierdie keer nie, under- maar I wouldn't even know where to start, but sure. Wel, hier ons kry pak slawe nou. Maar nou sien ek daarom jy weet op 'n goeie noot. Kaffie vir my en vir jou het Tia Skutte gesê ek kyk vir julle. En sy sê dis nooit
te vroeg vir 'n bier nie. So daar's daarom iemand wat ons wees kan. Ja, Maar ons ja. wil nog terugry. In fact, just out of the blue, funny Kantaf, I went and Googled something. Yeah. The world population is currently, well, this was 2020, but we're moving on to about the 8.5 billion people Yeah, on the that's planet, quite a more bit. or less. And then I asked how many gamers are there currently. There are 3.24 billion gamers in the world. Is dit moontlik? Okay, maar daar's Okay. 'n baie groot asterisk op hierdie nommers. Okay. Okay, so as ek nou sê, as jy nou vir my vra hoeveel gamers het ek nou? Ja, Byvoorbeeld okay. in NESA wat Namibia kan teenwoordig, gaan ek nou vir so omtrent 300. Ja. Maar hoeveel gamers het ek in Namibia? Seker 20.000. Maar dit Ek hang af verstaan van wat jou jy sê. definisie Ja, daarvan. ja. Enigiemand wat 'n selfoon optel en Is- speel, consider hulle as 'n gamer. Okay, so let's go out from the point of view that these 2.4 billion gamers is even the Kalfi lying on his couch playing Ludo. Candy Crush or what? Yeah, Yeah. or Tetris. Okay. Yeah. Or something like that. Okay. All good, but what I'm trying to find similarities here if it's true. The average gamer is 35 years old True. in Namibia. In Namibia, about 27 to 34. That's ek dink ons- unbelievable. I always thought it would be your 16-year-old. Nee, ons eie gamer hier in hierdie gebou, Olie Thompson. Right. Hy is nie 16 nie. Wel, hy lyk so 16. Ja. Maar hy is dink ek 26. Jy weet so, maar ek en Kalfie, ons is Right. nou ons ruk hierdie skaal nou weer heeltemal aan die ander kant. Aan die ander kant. Jy weet. Ja, kyk, Yes. die groot ding is as jy kyk na die ouderdom van e-sports, ek praat nou van amper in die professionele sirkuit. Hulle Ja. is bietjie ouer. Yes. Nommer 1 is hulle kan beter toerusting bekostig as 'n skoolkind. Ready income, byvoorbeeld. En meeste van die toernooie wêreldwyd is nie gemik op skoolvlak nie. So dis byvoorbeeld een van die goed wat ons nou wil doen is ons wil nou e-sport skole toe vat sodat ons in Namibia van daai vlak af begin. Yes. Want byvoorbeeld kom ons kyk na Suid-Afrika of na Suid-Korea. Ja. Hulle het al in hulle skole kan jy speel. Hulle speel nie dieselfde games wat ons speel op die hoofvlak nie. Right. Ja. Maar hulle word geïndoktrineer of geleer van 'n jonger ouderdom hoe speel jy die regte manier e-sports. Jy weet, dis nie heel naweek net so op die bank. Ja. There's a process. Ja, Ja. jy verstaan so, hulle doen dit reg. Ja. Maar die majority van die lande daar buite in die toernooie mik op is gestruktureer sodat jou jonger mense kan ook nie so kyk byvoorbeeld as ons nou daai 2 weke moet nou Indonesië toe gaan. Ja. Dan moet jy dalk moontlik in daai tyd. Nou ek's gelukkig is dit in Desember, is einde dis skoolvakansie daai tyd, maar dit kan gebeur ook Okay. in skooltyd. Nou moet daar 'n kind vir 2,5 weke uit die skool uitgaan. Ja, Dis maar ek moeilik. verstaan. Ek Ja, verstaan ja, wat ja. jy sê. So dit Ja, is ja, ja. dis ook hoekom dit bietjie neig na die ouer toe as jy kyk na meer die professionele. Kyk, daar's 3 kategorieë: amateur, pro-am en pro. So Ja. the pro is the one that does this Paid. full time. Yes, he's And paid. how do these people get paid? Ek wou dit gevra nou. Kyk, Okay. so hulle kom ons vat byvoorbeeld in Taiwan. Toe ons in Taiwan was. Toe gaan ons na een van hierdie groepe se naam was die Flash Bulls. Okay. Wat hulle gedoen het is hulle het hulle prysgeld gevat en hulle het 'n hotel gekoop. Nou deur die jaar, nou het die So dis hotel nie klein gaste- geld nie. Nee. Dis klein geld nie. Hulle wen 'n redelike paar. Dan so dan die hotel genereer fonds. Yeah. Dan wat hulle doen is hulle sit dit in hulle spelers en hulle betaal vir hulle salarisse. Okay. En dan as hulle wen met daai prysgelde dan koop hulle nog real estate. So dit Wow. is amper 'n Wow. besigheidsarm wat hulle aansit om die spanne te betaal en te nurture en te groei sodat hulle groot prysgelde kan kry om nog real estate of ander goeder te doen. But then the big step is to get in there and win that first. Naas die triek. Aha. Okay, nee, maar op die ander 2 vlakke, kos jy jou intree vlak en jou middelvlak. Ja. Wie finansier hulle? Waar kom hulle finansies vandaan? Kyk so kyk by definisie, die rede hoekom ons die definisie is ons jy kan nie die professionele saam met pro-am of saam met amateur sit nie, want amateur Okay. is almal in Namibia. Jy Right. werk voltyds of jy studeer en jy speel deeltyds. Jy word nie vergoed daarvoor. Ja. Die enigste vergoeding wat jy kry is as jy nou 'n toernooi hier wen of iewers anders wen. Okay. Ja. Pro-am beteken jy word nie betaal nie, maar jy word gesubsidieer. Dis noodwendig, dit kan 'n koeldrank wees, dit kan 'n klere wees, dit kan 'n equipment wees. So jy word nie heeltemal betaal nie, maar dis nog steeds jy kry bietjie meer benefits as 'n amateur. Ja. Okay. Ja. Maar dis ook hoekom die toernooie, soos die toernooie waarin ons speel, laat hulle nie professioneles toe nie. Right. Want ek bedoel, as jou beste 5 van Namibia nou gaan speel, maar jy speel nou teen 'n span wat dit doen vir 'n lewe van China af. Bedoel, daar's mos nou nie kompetisie nie. Dit is dieselfde. So dit is min of meer hoe hulle dit struktureer. Is Namibia en Suid-Afrika een as dit kom by die meer professionele vlak? En wat ek bedoel is trek hulle
talent van mekaar of is Namibië op sy eie en Suid-Afrika op sy eie? Kyk, ons het oor verskillende areas. Soos byvoorbeeld toe ons nou hierdie resies gehou het. Kyk, ons het eintlik 'n redelike baie interessante resies ek amper sê scene hierso. Ekskuus, maar ek is mos Afrikaans. Is reg, is reg. Okay. is reg. Ons het ouens soos Michael Rust Ja. Right? en Adrian Nel Ja. en Shell Wilker van Suid-Afrika. Yeah. Ouens wat trofees het. Ja. Wat kamers vol maak. Hy ons ry op ons digitale resies skrim met ons. So daar seker is toernooie soos dit wat Namibia in Suid-Afrika reël en dan sal seker goed wat ons alleen doen. So dit hang ook weer af van watter game Okay, dit is. okay. Okay. Dis ongelooflik nie. So That's incredible. Baie lekker. ja, en wie ek wil nou ons hoef nie daaroor te praat nie, maar ek wil net daaraan raak. My informant hierso in die gebou sê dat as die ouens in sekere van hierdie games speel, dan raak die taal redelik rof. Dit is een van die goed wat weer my werk is om te probeer reg Is dit? maak. Ja, ja. Ja, so Is it because of the language use and because Yeah. I've been to friends of mine houses where the kids are playing that, and when I hear when I hear the language being used there, kyk jy vir die pa. Ja, no, you normally look at the dad. and then you say, oh well, that Waar explains it. Yeah, see, so the selection process, these qualifiers, the Eidena, wat ons het, there's two parts to it. We Okay. firstly select the first 50% of whether we choose you or not comes directly from your performance in the game, Okay. statistical score. Right. The other 50% is conduct. How did you perform with your team? How Yeah, did you ek perform as verstaan. an individual? I can't give you Namibian. Remember, it's the same Namibian colours you get for rugby or soccer. Or Yes, so. I mean, if Ek you kan jy nie daar loop opgaan en loop die and reëm have op the die So daar is- swearing rugby player. I mean, that's So jy het 'n code of ethics. Ja. Dis basies. Dis jy moet voldoen daaraan. Yes. Anders kan jy geskort word. Ja. Dis is baie interessant. But then if you're on your private home and someone else is in private home, all those rules fly out the window. ja nee, is Yes, maar seker kyk, so. dis nou weer die triek want as ons nou online speel, kyk, dit is die een voordeel wat ek het. Ek is baie bevoorreg as e-sports. Ek Okay. kan 'n landwyd toernooi hou en almal sit in hulle onderbroek of hulle kameras by die huis en speel. Ja. Dis nie op 'n Yes. veld nie. Maar die ding is, hulle moet as 'n span iewers op 'n kommunikasieplatform bymekaar kom en dan sit daar 'n umpire saam met hom Ja. in die kanaal, Okay. so hy kan luister. Ja, ja. Dis die eerste ding wat ons doen daar in terme van dit. Die finale is gewoonlik fisies, dan kom die mense bymekaar. Dan kan ons weet nou hoe jy praat, hoe jy reageer, ons het 'n idee van jou houding. En nou as ons jou by 'n plek het, dan kyk ons nou na die res. So. Kyk jy na dit wat gedoen moet word. So daar's 'n voorbereiding Ja. voor 'n groot toernooi. Ja, ja. Ja, afronding en so meer. So what in your mind is the most played game currently? Dis probably tussen Free Fire en Right. daar's 'n paar Grand groot- Theft Auto. Okay. So if you talk about most played game, Yes. then there's the global just games being played, and then there's the competitive scene. I'm talking more about the competitive Let's scene. do competitors. Yeah. So Free Fire, PUBG, probably Mobile Legends, things like Counter-Strike, Dota, League of Legends. Those are your- the top and the competitive stuff. See, the thing about stuff like Grand Theft Auto is that's more a single player or what they call an MMO, a massive multiplayer online. So it's 100 people on a map and you just do whatever you want. That's Yes. not really the Is nie hoe Ja, dis nie waar. Ek kan nie jou leer in Grand Theft Auto om mekaar beter as aan ou te speel nie. Hoe lyk ons kommentaar? Oh, they're coming in wild kom and ons kyk furious. bietjie, Yeah, I think now, let me just go. Sonja Brettschneider says, ek kan net Tetris speel, so sy's dan nou 'n gamer. Ja, daar is nog van die grootste Tetris toernooie wat ons nog het in die wêreld en ek dink daai toernooi is so tussen 10 en 50,000 euro. China is nog in Tetris. Ja, Yes, dan yes. Ja, Maja Carstens sê pro Tetris gamer. Lizelle Kotse sê amazing. Sy het dit nie geweet nie, so jy definitief Lizelle 'n bietjie ge-educate vanoggend. Franco Meyer stuur net sulke lagende. Franlo Meyer is in ons Namibiese Dota span. Franlo, sorry. Ja, my- hy is sorry, een van die Franlo. Namibiese Dota Hallo span. hallo Brando. Yes. Yeah, Michelle Stein, I know the language definitely gets rough. Yeah. We are Namibians, we mix all the Wambus, English, Afrikaans, German together. Okay, Maria sê laugh out loud. Ja, dit is so mense raak excited en praat baie tale. Michelle Stein Italiaans. Are they just criticizing us, the presenters here the whole time? They are a total different. Nee, hulle praat onderling met mekaar ook as ek so kyk. Ja. Ja, was goed, is reg. Karretjie sê hulle praat 18 plus 'n spelfoute nie geskik vir kinders. Yeah, I mean, here I have the question. If it is a game that is 18 plus over,
I mean, then swear words should be allowed, isn't it? Because it's 18 plus over. Yeah, But the derogatory and the personal stuff like that. is not on. But see, that's why we have this big distinction. Yes. That's why we have this distinction between general open gameplay and competitive gameplay. Yes. Yeah, yeah. Because Yes. the competitive gameplay is generally okay. There will always be something that someone's not happy with. Take Counter-Strike for instance. The premise of that game, the one that Maja and them are playing, they are playing they're Counter-Strike. Counter-Strike. Yeah. Okay. So the premise of the game is you have 5 police officers against 5 terrorists. Right. The terrorist has to try and plant a bomb, and you have to defuse the bomb. That's what the premise is about. Okay, For 15 right, rounds, yeah. and then either you stop them 50 times or they plant the bomb 15 times. Whilst you kill each other. Yeah, while you kill each other. So Okay. now some people can say, that's taking on how you look at the game. Some people can see that as you're indoctrinating people to fight terrorists. Yeah. So, but that's not really the point here. It's about teamwork. It's about a lot of other things. So there will Yeah, always skills. be something, but we will not hear swear words and stuff in that game. Okay, yeah, That's why sure, we do it in sure. competitive play. And even Yeah. the school circuits, the games they play, they are, for example, rated 12. So there's no derogatory terms. There's Yes. literally no violence. It's still things fighting. Now some people are saying you're teaching them violence by It's not like you've got the letting them play games. But Yeah. now we have someone that said they play Tetris, and I want to see, wow, she's angry with people around her by playing Tetris. Yes. Ek hoor wat jy sê. Ek verstaan wat jy sê. We don't have the Teletubbies running after each other with knives and stuff like that. I mean, that would just... Okay. Goed. So, Michelle Stein said PUBG. P-U-B-G. Yeah, PUBG. That's one of the top played games. Okay. Thank okay. you, Michelle. Yes, Lizelle Kotze, Grand Theft Auto. Remember, that's where we got stuck. Pierre Souden sê, hallo julle, laat maar hier, paraat is ons in die steek gelaat, moet hulle reset. Okay, he's got Donkey Kong. Yeah. Ja, kan jy dit And onthou? Super Mario. Ek onthou, Okay, ek Battle onthou. City, Twin B, Yeah. Yes. all of these things. I still remember Ongelooflijk. DOS games where you had to put it up and it was these 8-bit music. Ja, And it's ja. diddle-dee, diddle-dee. And then you had that tennis thing, remember, where you had like those little stripes where you had to hit Oh the yeah, ball. yeah. What was it called? Almost said badminton. No, it's not badminton. It's the one that ping pong. You just move the sides. We're Yeah. going back. Maar ek is bly julle het dit gedoen want ek was daai jare was ek in die voortrekkers. So ons het nie daai goed gedoen nie. Ons Janke het said Tetris Rage would be so funny. Yeah, why do we take ordinary games and add a little bit of aggressiveness to it? Ek wil my blokkie reg hier insit. ja, wat is leer. Nou dis fascinerend, maar kom ons praat bietjie oor die realiteit van die wengelde. Ja. Wat se tipe van geld praat ons van? Wel, okay. Kom ons praat van plaaslik. Ja. Ons byvoorbeeld het nou 'n toernooi van 24 tot 26 November. Ja. Dis die ek het vroeër vir julle gesê ons is aan 2008 af besig. Ja. Nou, ons het 'n yearly event wat ons noem NAMLAN. Dis die oudste toernooi van e-sports in Namibia. Hy word elke jaar een keer gehou. Namland. NAMLAN. Okay. Oh, Namland. Good. NAMLAN, Yeah, yes. with you. Nou, byvoorbeeld daar is die totale prysgeldpool so rofweg R120,000 tussen 8 games. So, Van hulle is 4, van hulle is 5, van hulle is 1 in 'n span. That's incredible. Okay, cool. So, jy kan byvoorbeeld jy mag in een span game en in een enkel speler game deelneem. So one team game, one single player game kan jy op een slag speel. Yes. Anders is daar te veel van 'n skedule botsing en so aan. So byvoorbeeld dis 'n trend waarvoor jy speel. As jy nou Afrika vlak toe gaan, dan begin praat jy nou miskien van 10,000 tot 15,000 US. Yes. Dan as jy internasionale vlak toe gaan, wêreldkampioenskappe, dan praat jy enigiets tussen 200 tot 600,000 euro. Wow. Of US dollar. So you just see the escalation and all of this. Wel absoluut. Dis hoekom daar ek het gaan kyk. Daar's soos byvoorbeeld, jy weet met perdewedrenne. Hulle noem dit bookmakers. Yes. Of jy kan gaan 'n soort van 'n bot gaan sit op 'n perd. Right. Dit lyk vir my met e-games het hulle amper soos hulle eie banking institutions wat jy kan gaan 'n bot plaas op spelers of 'n game. Is dit so? Ja, daar is dele van e-sports wat dit Ja. doen. Nou nie daar waar ons betrokke is nie, want Ja, betting nee, mag nee, ons nie nee. by ons doen. Ja, maar ek daar is verstaan. hulle het kyk, kom ons vat byvoorbeeld die grootste op een toernooi wat jy kan wen is die Dota Finals of die Dota World Championship. Ja. Dota is 'n spesifieke game.
Nou daar is die prysgeld vir die span enigiets tussen ek kan nie eens meer onthou wat dit was nie. Veral nou jy is ons hierso. Wat was die laaste as ek hier verkeerd was dit 2-3 miljoen US$ vir die span. Ja. Maar hulle laat byvoorbeeld dat jy kan bet op die uitkom van match. Op die uitkom. Okay. Maar onthou, hulle is nie aan 'n land geheg van iets. Hulle is 'n company op hulle eie, so hulle het hulle eie game en hulle het hulle eie betting stelsel baas. Ja, Okay. ja. Okay. Want dis hoe hulle daai And geld they're spandeer. online, so it's unregulated. Kom ons kyk of ons daai So, antwoorde comments are kry, coming Jan. through here. Michelle Stein say, I rage in Clash of Clans, it's normal, yeah. And then Ansie Hart say, cool, okay. Ek dink net ons show vandag is baie cool. So I've got a question now that I wanted to understand. What you're effectively telling us in Namibia, the amount of gamers that we have here and so on, is that we've come a long way since 2008 Yeah. in terms of connectivity and Yeah. speed on the internet. Ja, definitely. Are we world class in terms of this now? Yes, I would say. Well, there we have it. In terms of network coverage, Yes. if you look at areas where there is internet connectivity, Yes. we've been to Taiwan, we've been to Korea, we've been to all of these countries that are considered leaders in connectivity and internet. Right. The areas where we've got connectivity, we're on par. But it's just our coverage amount across the country. Ja, Is ek different. But the problem is, yes. if you take the square kilometer of any of those countries, you compare it to Namibia, Yeah. I mean, you're talking about 30,000 against, what are we, 800,000 square? What ja, are we? ek kan weet Ja, nie, Namibia is 'n Like land. that. Ja. We're big. So So that's the problems we face. So that's why it's difficult to accurately measure us Ja, against. so So the definitely vastness of Namibia makes it more difficult in terms of A unique environment. ja, nee, verseker dit. So, okay, so one thing the NESA managed to do just recently is we signed an MOU with the what I consider the leading esports association in the world, KESPA, from Yes. South Korea. They're basically the ones that pioneered esports like 30, 40 years ago. Okay. So they came to Namibia, they signed a memorandum of understanding with us, agreement, so we exchange athletes and educational programs and everything. Good. I brought them here. We took them to Sossusvlei, and they could not believe how big this country is, because if you drive that amount of time in their country, you Oh, just yeah. go from the north Oh, to the yeah. south part of Korea. Yeah, South yeah. Korea. And then you're done. Yeah, then you go into the ocean if you keep driving. So when I told them, no, we're quickly going to take you here, For us, it's down the road. Ja. For them, it's... Ja. yeah, we go to Hentjies quickly, vinnig vir 'n Ja. naweek braai. Yeah. Ons gaan gou Kaprivi toe, Katima Mulilo. Dis verder is van hier af Kaapstad toe. En dis nog steeds in Namibia. But even in certain games, let's take Grand Theft Auto. Yeah. I'm just stuck on it. That's fine. There are in all these games, there's so many synergies that you can bring to the fore. I'll give an example. Let's say you play Grand Theft Auto, and the player that steals the most Toyotas can get a Toyota Hilux bakkie. Toyota, there's an idea for you. Dit Mahindra. Hey. Nee, Jack. Hey. Jack Mahindra, ons het 'n klomp planne. Yeah, something like that. And that's just Grand Theft Auto. Ek dink ons moet met Flip praat en hoor of hy nie dalk vir ons 'n gereelde bydrae wil maak op Infostream. Incredible, especially Even- after No. your games. We'd like to know more about the winners, who won, and Wie get wat them on the show and get their Wat experience. ek in gedagte het is want hy ken IT, hy ken programme wat ook al is in sagte ware, dat ons hom miskien in ons produksiespan bymekaar kry en wanneer ons so 'n uitsending het, dat ons dit op OBS kan illustreer. Want ek is seker daar moet 'n manier wees as ons sê, goed, kom ons kyk gou-gou na hierdie tipe van game. Alraai, daar het ons nou ingelok. Volg dit saam met ons. Dan dink jy is moontlik. Ja. Dan kan dit gaan ons nou baie meer beteken. Ja. Nou goed, die uitdaging is ons los dit by jou om terug te kom na ons toe. Ons sal. Ek sal, glo my. Want ons kan dan Infostream kan ons dan so 'n gaming forum hê sê op 'n donderdagoggend. Ja. En ons betrek mense wat belangstel en sê luister die ouens, jy weet, volg dit. En dis nie net 'n educational ding nie, dis deel van ons entertainment skedule ook. Jy weet, en jy sê juis die educational aspek na skole toe. Want Infostream staan vir information, education en entertainment.
Yes. So as ons die education en die realiteit van die games kan illustreer, Ja. dan dink ek bereik ons 'n doel. Ja, Jy natuurlik. weet. En ons kry 'n paar adverteerders in. I think I just have got more or less, I guess, one final question. Yeah. Ja, unless ons het nog don't- nog 'n don't- bydra, ander bydraatjie wat ons ook moet speel. Yes, and some commercial adverts. So let's say somebody wants to start gaming. For a decent setup to be able to get into it and do, and be part of it, how much do you think that would set you back? Okay. Good question. I have to break it down in 3 parts. Okay, Okay? PC, right. you're looking at about 20 to 25k. Okay, PlayStation, roughly, I think the prices came down now with Nanodog, so about 17,000 for a new PlayStation. We Right. don't really do the Xbox circuits yet. That's not part of our curriculum that we're looking for athletes. That's why we're pushing PlayStation at the current moment. okay. En dan mobile. Ek bedoel, jy het 'n selfoon nodig. Vir jou selfoon. I get it. Grade 7, 8. Yes, I was more referring to the PC base. Ja, oh, so PC base, ja, 2025. Okay, so there you have it. Wat 'n klompie geld, nee. Jy weet as ek het nooit geweet dat ouens het spesiale stoele. Ja. Yeah. Is dit noem dit 'n gaming chair of wat? We just yeah. saw Maya's chair. Yeah, She yeah, was yeah, sitting yeah, on her yeah. gaming chair. Daai ding sit jou pos. Are the annual registrations and that Yes. you have to pay and Yeah. all that? So to become a NESA member, it's $100 million per year. That's Okay. not the end of the world. Yeah, so then there is some tournaments we have. There's a small entry fee, I think $50 to $100 million for that specific event. Some Yes. don't have an entry fee at all, so it okay. varies. Right. Yes, but there are Wow. people who are looking to get involved, and I mean, there's our website, the esportsnamibia.org. We have the Facebook Namibian Electronic Sports Association, where they can look at everything, our news, like the qualifiers now. En jy weet die lekker ding is baie van hierdie ouetjies wat kwalifiseer Ja. by ons. Sorry, Ja. ek slaat tussen Engels en Afrikaans. Ja, maar jy kan ons, Duits, jy dit kan is- Duits ook gaan. Jy's welkom. Koffie, Ek koffie. wys nie. As die groot ding is baie van hierdie mense, al hierdie mense wat nou oor see gaan, se vlug, se akkommodasie, alles word vir hulle betaal. Jy weet, so dis die deel van wat ons ook daar wil uitdruk is dat e-sports ook mense nou na plekke toe kan vat wat nie normaalweg The opportunities. sou dit gehad het. Brilliant. Ja. Brilliant. Ek bedoel soos ek sê, ons was nou laas jaar in Israel, jaar voor dit was ons in Taiwan, jaar voor dit was ons in Korea, jaar jy weet dit so gaan dit aan. Yeah. Yeah. En behalwe vir dit, soos ek sê, dit is nie net die gamers wat ons op fokus nie. Mense soos julle, jy weet, presenters, Ja, die tegnologie spasie, alles daar rondom, sekuriteit, Ja. gesondheid, al daai goeders is deel van wat ons doen as NESA. So dit is Dis wonderlik. Dis regtig van. En ek wil net weer bevestig dat e-gaming is 'n internasionale erkende sport ja. op alle vlakke. Ja. Dit is great. Maar wat Absoluut Flip eintlik ook vir ons sê is that over and above that we've got Maya's new chair and she says yes, it's an expensive new chair. Effectively you can lie on a mattress and play a game, isn't it? And if you need a gaming mattress, I guess you've got to go to our friend Perry Soden. He sells mattresses. Ja, ons gaan vir Perry van Yes, Perry van medical Oblivion. mattresses. Ja. Okay. Ja. Perry van We'll show you more Oblivion. about those medical Ja, die mattresses. mobile gamers lê baie op die bed en speel. So daar's ons vir 'n lyn om na te kyk. Ek dink ons gaan definitief daarna kyk. Hoe lyk ons ander boodskapies vandag? Yeah, comments coming through. Maya says, hopefully gaming in Namibia will involve more female gamers. Spot on. You are absolutely right. We're sitting across many sport, what do you call it, entities or sport... Federations. Not federations, the actual items. And we don't have enough ladies in terms yeah, of yeah. the participants. Nice to see you guys, Maya and Janke, being involved in all of that. Ek sien Janke sê, Maya het 'n really nice chair. Lyk my Maya het 'n ding begin. Ja, nee, in daai ja. groep van hulle. Say it. Ansi Hart say, I like the pioneering and exploring of esports and gaming in Namibia. Yes, we Ja, do. dis great. Ja, It's, see it's die- quite Ja. it's quite a thing that sometimes gets forgotten about by the normal Joe average on the street, isn't it? Yeah, see, the two things that I like about esports is, for example, at NamLab, we have a thing where, or we had it before, we're going to introduce it again because this year's the first physical NamLab again after COVID. Yeah. We Right, had to yeah. move it online. Yes. But we have so many families, you know, where the father, like the Boshoffs,
Dis 'n family, die pa en die kinders almal speel saam. Jy weet so hulle kom Right. hele naweek speel die toernooi saam, want die pa Okay. was nou ook bietjie daarin. So dit is lekker, is baie lekker familieaktiwiteit. En soos ek sê met ons educational goeders, hierdie wat julle vroeër ook gepraat, jy weet die hacking en goeders wat mense kan mense wys maak daardeur oor dit wat ons daar uitsit, as ons praat oor sekuriteit, as ons praat oor die gesondheid van game, want baie ouers wil ook mense ondersteun. Yes, So, correct, kind, maar correct, as ja. jou kind rugby speel, wat doen jy? Jy koop 'n bal, jy gaan pas saam met hom, jy leer hom goeders, Ja. want ons ken dit. Ja. Maar ouers weet nie om hulle kinders of onderwysers weet nie om kinders te ondersteun wat 'n e-sports is. Ja. Jy weet so, Ja. daar's baie sulke goeders en dit is wat ons moet deel maak van die kultuur in Namibia, want jy het jou ouetjie wat kan rugby, wat kan sokker, maar nou as hy nie dit het nie en hy moet meer na wat ons noem mind sport toe gaan, dan kan hy skaak doen en hy kan math doen. Nou kan ons hom e-sports ook gee. Waar. Of jy kan rugby. Ek sou wil rugby en e-sport speel. Ja, en hoekom Ja, nie? sure. Ek kon Hoekom ja, nie? Ja, Jy hoekom weet, nie? ja, vroeër jare was daar 'n stigma gewees in die feit dat as ek musieklesse neem en ek wil 'n opera sanger word, Right. durf ek nie op 'n rugbyveld gesien te word. Yeah, that's Jy weet, stigmation. ja, Yeah, jy- ek- the jy only is- people o, that jy play neem computer klap- games are these nerdy Ja, type of ja. individuals. As jy You sê know, ek gaan rubbish. rugby oefen vanmiddag en die ander ou sê wel ek gaan vir my klavierlesse. Jy weet dan was daar iets fout met jou Ja. of met jou familie, maar ek hoor wat jy sê. Auntie's got a point here. She says, are there any games for, in terms of e-sport, for senior people, let's say over 50? I want you to Google. I think it's the Silver Wolves if you get the chance. The Is ek, silver? is ons, Silver Wolves. is ons. The Dit silver was 'n Wolves. span van seniors, Right. 60 plus, wat in een van hierdie Counter-Strike toernooie loop inskryf het. En hulle het actually baie goed gedoen. sien jy? sien jy? Dit was 'n European Sien jy? kampioenskap dink Een ek. van die dae gaan ek 'n ander hempie dra. Nie meer al die Silver ding. Wolves. Ja, dan gaan jy soos So nee, daar is Auntie, daai het jy jou kyk ons antwoord. het die regte coach hierso. Hoorie so koffie om ons het vandag ek het net so vinnig hier gekyk. Ons het 'n klomp mense wat saam kyk vandag. Nog nie altyd saam gesels nie. Ek wil net vir almal van julle sê dis great. Dis great. Môre gaan ek nou van waar was baie by die Fish Eagle Rally gaan ek vir julle bydra stuur. Maar môre moet julle saamgestel want môre is dit Vrydag, dis kooktyd, dis kosmaaktyd en dit gaan oor 'n lekker naweek begin vroeg hier op die bank met Kaafman. Hy en Joep Nel en Christian Liebenberg gaan oor lekker huisbraaie gesels. Flip, ons uitnodiging bly staan. Yeah, ek and wil- especially ek wil- also the ladies that are going on to the O tournament ja, now. ja. Maya, when you guys are finished there and your entire team, when you pass through Windhoek, or are they flying probably directly from Walvis? But if you are in Windhoek, why don't you just let us know? Because there are so many Infostreamer viewers that would just love to know more and have the details. Ja, kyk ek het vir haar uitgedag. Ek het gesê as hulle kan games speel, kan hulle vir ons videoetjies stuur. So die ander lede, ons wil graag die ander lede van die span ontmoet. Yes. So Flip, maak bietjie vuur onder hulle. Hulle vat die maak so. kamera en Ja, hulle sê hulle- hallo, ek is so en so. Deel van Ek is geskiedenis. deel van die span en dan volgende week donderdag dan kan ons 'n opvolg gesprek hê. En dan ontmoet ons die ander deel van die span en ons fokus miskien 'n bietjie op hulle. Intussen hoop ek jy het 'n goeie naweek. dankie. Ons het gepraat van jong mense. Ons het nog 'n ander bydrae wat ek graag met julle wil deel. En dit gaan oor bewaring. Dit gaan oor mense wat 'n passie het vir die natuur en die omgewing. Yes. Stel jy vir ons voor, wie gaan ons nou kyk? Okay, we're going to speak to a young lady. Her name is Kami. She and her family, they dedicate their lives to conservation. So this is maybe just for you. I'm the daughter of Salmon Vermaak, who is the person who started the ranger training and Namibia wildlife protection. I've always been a huge lover for nature, and it started probably with my father introducing me to when I was very young. We went horseback riding in the field when I was 4 years old. And he's been teaching me from a very young age about the spoors, the tracks, the different animals, the birds, the trees. As I grew older, the love for nature just grew with it. Obviously, when you start educating yourself what's going on in the world, you feel much more inclined to have a purpose and to be part of the solution instead of the problem. To educate people where you can, you're trying to leave a mark behind, in a sense, because there's a big need for it. I wish and I hope that more children could grow up like that, because you create a love
a deep, deep love for the environment and for every little thing you see, whether it's a rhino or a little mouse running in the kitchen. We tend to focus a lot on the endangered species, the big elephants and the rhinos, but it's important not to forget about the little things, all part of building that love and the motivation. I'm very excited for Namibia Wildlife Protection and for this beautiful camp we have, Camp Rhino in Namibia, and the opportunity we are providing for young people to come and learn about being a proper anti-poaching ranger, going through the whole curriculum, doing the military-based training, leave a legacy behind where you can say one day, I've actually made a difference. My kids can see rhinos today because I was part of the solution and not part of the problem. As ons terug, We are back. as ons terug en onthou, as julle so belangstel in daai span wat hulle begin in November. Ja. 21 het jy gesê. Ja. As jy sou hoegenaamd belangstel in daai kursusse wat Salmon Vermaak hulle aanbied, maak seker dat jy gaan kontak op daai webwerf. Ja. Jy weet Kavie, ek het net so vinnig hierso gesien, Carmen, sy het gesorg dat ek hierdie mooi kapsel het, reg vir die pad. Lyk goed. As ons hier klaar maak, is dit helmet opsit en dan is dit waarvoor baie toe baie duisende dankies. 'n Briljante haarkapper. Ons het hulle al gevra, daai twee haarkappers, om te kom gesels oor die loopbaan. Yes. Want ek kan nie dink aan 'n ding wat meer uitdagend is as om iemand se hare te sny nie. Want wat as jy verkeerd sny? Ja nee, Jy weet, so probleme is daar as jy daar uitloop. so selfs met ons het 'n tattoo artist die gehad. En ons het vir hom gesê wat van 'n spelfout van jou geliefde. Carmen, baie dankie. Ek dink Vincent het gesê my kapsel lyk pikant vandag. Ja, Dankie, nee, Vincent. Vince het dit gesê. Dis my Hy sê ook hy het een keer rugby gespeel, toe trap hy in 'n doring en toe op opera, hy sommer daar so op die stadion rond en hy sê dit was baie pragtig. hoor hierso Flip nou goed. Ja, skus nee, laat maar kom. Aniska Ja. sê vir Ansie, want Ansie stel maar ons belang in games vir mense oor 50 en Aniska sê sal vir ma leer. Jy sien jy? Sien jy? Daai Julle jong mense het ook 'n verantwoordelikheid. You've got a responsibility to teach the elderly. Hulle het Hoor hierso 'n Flip voordat ons gaan na die weer kyk en so meer. Jy het gesê jy het 'n paar name opgemerk. O ja, van julle span se mense. Ja nee, ek sien van NESA af het ons vir Willem Alexander daar. Hy's natuurlik deel van ons tegniese span. Ja. Maak altyd seker dat alles reg is en ek sien ook vir Salome daar en sy's die hart van die admin van NESA so. Hey, Al hierdie forums en Salome. die applications Wel en done. alles. En dan is daar 'n hele ander span ook daar agter. Daar's te veel name om te noem, maar ek weet hulle werk oortyd so. Dankie aan julle almal om dit moontlik te maak. En ou Pierre Souden sê as julle van sy matrasse sal koop, dan sal julle sommer aan die slaap raak terwyl julle speel. Okay, maar kom ons hou by daai Ja, ene. Kom hy praat van sy matrasse, kyk hierna. You do not need to sweat your butt off in this Namibian summer. Ensure you get a Medispine adaptive range orthopedic mattress or base set from Oblivion Trading Enterprises. It is specially fitted to utilize your body heat to cool you down. We also stock mattress protectors and converters, as well as orthopedic pillows, and have a huge range you can choose from. Visit Oblivion Trading Enterprises at Unit 12 and 13, Edison Square Units, Edison Street, Southern Industrial, for a vast range of Medispine orthopedic mattresses and base sets to choose from, or call Pierre at 0811 29 7666. Feel the bliss of Oblivion. Asai, hoe het jy gesê Kavie, jou matras in my kombers? Ja, is dit nou sy matras in jou kombers of jou matras in sy kombers? Pierre Souden se matras in my kombers. maar daai een ou in die begin van daai advertensie, jy kan sien, as hy 'n gamer was, hy het dit maar sleg gegaan met hom. Soos hy nou sweet op daai matras. Skrikkelike So gepraat van sweet. Talking about sweating, I got a WhatsApp here in this morning early. We all know that there's this heat wave Ja. hitting Namibia at the moment. It's a big heat wave. And do you know which was the hottest location in the world Ja. yesterday? Windhoek.
the hottest location, yeah, in the last 24 hours. Waar? Ondangwa, Namibia, Is jy ernstig? with 44.2 degrees Celsius. Wel, And you had Tete in Mozambique on 41 degrees Celsius. wel ons het ons deel van ons biker gear is 'n onderbaadjie wat jy sopnat maak. Yes. Dit lê daaronder. Maak hom sopnat, dan trek jy hom oor jou T-shirt aan. En dan trek jy jou baadjie aan en hulle noem dit 'n hydration vest. Sodat jy nie te warm kry nie. En maar ek moet jou eendag vertel, as jy nou op die pad is en jy het nie so ding nie, dan vrek jy van die hitte klaar. My apologies, this is in the southern hemisphere, but it would be the hottest place on earth because the sun is in the southern hemisphere. Okay, so Gawie, dis interessante that's inligting. interesting. So the Met Office today is warning us again about the temperatures tonight and tomorrow. They are saying, and this is a word of caution, heat wave conditions will continue for the remainder of the week in the north, extending to the southern regions over the weekend. Please take the necessary precautions. So dit gaan vrek warm wees hierso. Ja. Hoe lyk ons kus? For tomorrow, you guys are all going to Wolfers Bay. Yeah. The temperatures minimum 12, maximum 20. Okay, so it's dis actually mooi. quite cool. Dis baie nice. Okay. Yes. As dit goed gaan ek kyk of ek môreoggend met Ansie gesels of Jou Nicol en dan vir julle 'n bydrae van die kus afstuur. Ja. So vir die van julle wat by die Fish Eagle is, vir ons op bikers vandag en môre ry versigtig. Ons sien mekaar by die Fish Eagle Rally. Yes, and then please also take care if you're on that road between Usakos and Swakopmund. Lots of heavy trucks on that road. Stay safe. In the meantime, temperatures, Windhoek tomorrow, 20 and 35. Let's go over to Katima Mulilo, 16 and 38. And then we are in Ondangwa, 23 and 40. So still very hot. Ochivarongo, one of my favorite places, 20 and 37. We can then go down, let's have a look at Tsumeb, for instance, 20 and 36. Rehoboth 20 and 35. Southern parts of Namibia, Keetmanshoop 12 and 33. And then Mariental 16 and 34. The east of the country, Beitepos 20 and 37. And Gobabis 18 and 37. Those are the temperatures for tomorrow. Ja, vir die van julle wat hier in die binneland is en in noorde, jy weet, wees maar versigtig. Maak seker dat julle maar genoeg vloeistof inneem. Ons wil net En ook Maja sê op die oomblik is Swakop mistig. ja, maar ek dink is lekker cool daarso. That's it. Wat sê? Daar sê. Nou daai uitnodiging staan nou vir julle almal. Yes. Flip vir jou ook. En then, Hy staan, ons praat saam. So jy kom terug Ek sal met terugkom. volgende week donderdag met 'n plan. Julle gaan my op die stadium moet wegjaag. Of nee, wel nee, ek dink ons het wel ek sê nou nie jy moet nie. Maar dit sou baie lekker wees as Infostream kan ontwikkel en e-games kan promoveer en ons werk iets rondom dit 'n lekker kompetisie. Ons kyk na borge, adverteerders en so meer. Want dit is iets uniek wat ons mee besig is. definitely something we want to promote. Ja. And then for those of you who would always like to share our posts, you can always go and share it on Facebook. In fact, this video will be up in the next, make it 15 minutes or so on our YouTube channel. Ja. So this is all going up into YouTube. Please share it with your friends and families. And all we can say, thank you so much, Flip, for joining us together with the team from the coast. Thank you so much. We've learned so much today. It was fantastic. Ek wil spesiaal ook vir almal vandag wat saam gepraat het. En as ons jou naam nie gelees het nie, of as ons nie by jou boodskap uitgekom het nie, weet net ons sal weer vanmiddag gaan kyk, weer vanaand gaan kyk, en hou aan wat baie keer gebeur het in die gesprekke en die goed wat ons speel, dat ons 1 of 2 boodskapies nie raak sien nie of ons lees dit nie. Ja. Jy weet. Maar dis een groot familie en sodoende kan mense ook lekker met mekaar begin gesels. En ons doen alles moeite om jou gedeelte spreekbeurt te gee en jou boodskapies te lees. Maar tussentyd, manne, sterkte. Ek het nou net sopas het Christian Liebenberg gesê moet ek daar wees môre Asseblief. en ek het vir hom sê groot asseblief
en hy sê, "Goed." Chappa, chappa. Hy sê op die bank môre, Joep Nel is op die bank môre en julle gaan lekker en daar in daai yskasie het ek vir julle ietsie koud gelaat vir môreoggend. Thank you very much. It's Okay, very dit is kind and Vrydagoggend. considerate of you. Goed. Sterkte. Baie dankie. Baie dankie. Dankie. Flip, Wat sê? jy en jou span en almal 'n mooi dag vir julle. Groetnis. Thank you so much for watching. Remember, we're on YouTube, we're on Facebook, and you can also WhatsApp us. Please do us a favor and like this video, share it, and subscribe to our channel. Don't forget to click on the bell icon, so you can get an update when new videos are uploaded. Thanks for now, hope to see you next time.